2024 ते 27 वर्साच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची भाजपा तोखणाय करीत आसा जाल्यार म्हापशा पालिकेच्या अर्थसंकल्पीय बसकेंत हाचेर चर्चा जाली। म्हापसा 2 कोटींचे अनुदान अजून पावूंक ना खंय। म्हापसा बदल जावपाक जाय आसलो तो मात जाल्लो ना। बजेट फकत कॉपी आनी पेस्ट केल्ल्याची टिका ह्या वेळार नगरसेवकांनी केल्या। हो जो 2 कोटीचो जो ग्रांट अवेलेबल आसलो तितून आमी पळयलां की 1 रुपया पासून म्हापशान येवंक ना। तशेंच बरेचशे जे ग्रांट स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून जे येवपाक जाय ते आमच्या म्हापशा शहरांत येयच ना। हेचे कारण कितें आमी खुबशे क्वेश्चन विचारले चेअरपर्सनाक, पण ते कित्याक येना हे उत्तर अजून पर्यंत गावना। सो हितून एक कळून येता की बजेट बेश्टे दर वर्सा इन्फ्लेट करप, त्या खातीर आमचो आमदार जावं म्हणजे जे स्टेट गव्हर्मेंटा कडसून ग्रांट येता, जे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून ग्रांट येता, तितून हे थ्रू PWD, जी सुडा, GSIDC हे सगळे अथॉरिटीज आसा तेंचे थ्रू आमकां पावपाक जाय। थोडे जे स्पेशल ग्रांट्स आसा म्हणजे जे 1 कोटीचे आमकां 60th लिबरेशन इयराचे असले, जावं लायब्ररी हे करपाक, जावं रेव्हेन्यू जनरेशन मॉडलाक ते ग्रांट्स मान्य करता की आमच्या चेअरपर्सनान हाडले आनी ते आमी आभारी आसा की तेंच्यांनी हाडले पासून। पण बरेचशे ग्रांट्स जे MLAन म्हाका दिसता मातशी धांवपळ करून हाडूंक जाय आसले ते आमचे ग्रांट्स येवंक ना। बजेट जाल्लो आसा पळय तो हर वर्सा भाशेन तो कॉपी आनी पेस्ट जे आमच्या म्हापशेकारांक कितें दिवंक जाय पळय नवीन कितें म्हापशा बदल घडोवपाचो आसता तो केन्नाच एक खंयचें बजेट मेळना, कळ्ळें न्हू। आनी कितें तशेंच जे आसले तेच फिगर हाडप आनी तेच वाडोवन दिवप, कितें नवीन करतले म्हणून केन्नाच हे रुलींग कावन्सिलराची चेअरपर्सन केन्नाच आतां 3-4दा कावन्सील 5दा बदल जाले, वायस चेअरपर्सन आनी चेअरपर्सन, एकदा सुद्धा नवीन कितेंच ना जे म्हापशेकारांक दिवंक शकतले पळय तशें। हांव जाल्यार काय तितून इम्प्रुवमेंट पळयना। आमी बदलाक येयल्ली पण आमी ऑपोजिशनान पडली, त्या खातीर आमी काय करूंक शकली ना, फक्त आवाज करून सुद्धा काय ना। ते माकड आसता ते ढेरे कुड्डे आनी आले म्हणटा पळय तशें जाल्लें आसा। कॉपी पेस्ट बजेट कांयच इम्प्रुवमेंट ना म्हापशेकारा खातीर। सो इतली वरां जाली पळय, डिस्कशन कशें कितें जालें? डिस्कशन बरें जालें, हेल्दी जालें, कित्याक नवीन कांयच नासलेलें। कॉपी पेस्ट बजेट लास्ट इयराचे आतां फिगर मातशे 2 अशें वाडोवन देंवन हाडलेलें आसा। जे अजेंडान आसले की आमची वाड्यार प्रत्येकाक ओपन स्पेस आसा आनी खुबशीं गार्डनां आमचे कडेन करूंक वयता जाल्यार आमचे कडेन फंड्स नासतालो, सो आमकां फंड्स तो फक्त 8 लाख दाखयतालो आनी आमी म्युन्सिपालिटीची गार्डनां करूंक वयताले त्या वेळार आमचे कडेन पयशे ना। जी सुडासून हाडूंक जाय, हांगा PWDसून मेळोंक जाय, अशें करून आमची खंयचेच वाड्यार गार्डनां ही जायनासली। म्हणून ह्या वर्साक हांवें म्हाजें प्रपोज केलें की बाबा एका वर्साक 1 करोड 1 कोटी गार्डनाक लागून स्पेशल फंड्स तयार करचो म्हणून। आनी प्रत्येक कित्याक एका गार्डनाक समज एक 25 लाख 20 ते 25 लाख मोडले जाल्यार वर्साक ही 4 गार्डनां जातली आनी 5 वर्सांक मेळून जवळ जवळ आमची 20 गार्डनां जातली। म्हणजे प्रत्येक एका वॉर्डाक 1 गार्डन आमचे कडेन जातलें असो हे केल्लें, असो प्रपोज हांवें केलो। सो ते आमी हो सगळ्या म्युन्सिपालिटीन सगळ्यांनी मेळून कावन्सिलरांनी हो प्रश्न म्हजो मांडलो आनी सगळ्यांनी हय म्हणून ताका सांगलें। मजगती या अर्थसंकल्पाचेर नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळान कितें जाप दिली ती पळयात। आयज आमची स्पेशल कावन्सील मिटींग जाल्ली, तितून आमचे बजेट डिस्कशन जाल्लें आयज आनी तें अप्रूव जाल्लें आसा। बजेट फॉर 2026-2027 तितून आमचो टोटल बजेट, टोटल रिसिप्ट्स आनी ओपनिंग बॅलन्स धरून सगळो 1.1 CR 66,91,043 रिसिप्ट्स आसा 52 CR 73,63,63,200 आनी एक्सपेंडिचर आसा 69 CR 37,17,500 आनी सरप्लसान आसा 32 CR 29,73,543. येस। आनी तितून थोडी प्रोविजन्स दीस इयर 1 CRचे प्रोविजन्स केल्ले आसा, जे आमचे म्हापसा निरीक्षणान जे आमचे गार्डन्स आसा ते रिनोवेशन प्लस ओपन स्पेसीस आसा ती डेव्हलपमेंटा खातीर 1 CRचे आमी प्रोविजन्स केल्ले आसा। आनी तशेंच आमी लास्ट इयरान जी प्रोविजन्स केल्ले जे आमी स्पेशल ग्रांट सुद्दां दीस इयर हाडलेले आसा, तितून आमचे अरावंड
अरावंड 87 लॅक्साचो आमचो पार्किंग एरियाचो प्रपोजल पास जाल्लो आसा. तो आमी इन नेक्स्ट मंथ पासून त्याच्या पयलीं आमी तेजें इनॉग्रल करून आमी तें काम स्टार्ट करतले. तितून आमची जी पार्किंग एरिया आसा ती बरे भशेन सुरळीत जातली. त्या खातीर आमचो तो मोस्ट इनिशिएटीव आसलो आनी तो रेव्हेन्यू जनरेटींग प्रोजेक्ट आसा. प्लस दीस इयर फर्स्ट टायम आमी कावन्सिलान स्पेशल ग्रांट्स धाडलेले आसा अरावंड 19 लॅक्स आनी प्लस आमी टायड ग्रांट्स आनी 15 फायनान्स ग्रांट्स अरावंड आमी 47 लॅक्स हाडलेले आसा. बट टायड ग्रांट्स आमी 53 लॅक्स अशें हाडलेले आसा. ओवरऑल आमी जे लास्ट इयर प्रोविजन केले ते आमी चड फूल केल्ले आसा. आनी नेक्स्ट 26-27 आमी प्रोविजन करूनच गेल्ली आसा फुडल्या डेव्हलपमेंट स्किम्सा खातीर. रिलेटेड मार्केट असो मार्केट जे आमचे शॉप्स आसा तांकां रिनोवेट करपा खातीर प्लस आमचे MRF प्लांट आसा तेजें एक्सटेंशन शेड आसा तेज्या खातीर प्रोविजन्स केला. आतां मार्केट एरियान जे शॉप्स आसा तेंच्या खातीर फीश मार्केट एरिया आसा तेज्या खातीर जे खंयसर रिपेर वर्क आसा तेज्या खातीर प्रोविजन्स केले आसा. त्या खातीर आमचो बजट इतलो आमी स्पेशली मार्केट प्लस आमचे डेव्हलपमेंट वर्क धरून आमी प्रोजेक्ट केल्लो आसा बजट धरून. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि मुझेफ शेख.